नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख़्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आप लोगों को जुमेरात का ख़ास वजीफ़ा बताऊंगी। इस वजीफ़े को सिर्फ़ और सिर्फ जुमेरात के दिन आप लोग कर सकते हैं। चाहे तो सुबह को कर लें, चाहे शाम को कर लें। ये जुमेरात का ख़ास वजीफ़ा है। ये ऐसा वजीफ़ा है जो लोग बहुत ज़्यादा वजीफ़े कर चुके हैं और उन्हें कामयाबियाँ नहीं मिली, वो इस वजीफ़े को करेंगे तो रब कायनात आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ लाज़मन अपने महबूब के सदक़ा में आपको कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फ़रमाएगा। ये दौलत के लिए बहुत ज़्यादा मुजर्रब वजीफ़ा है। आपकी जितनी भी हाजात होंगी, जितनी भी परेशानियां, जितनी भी मुश्किलें होंगी, जितनी भी दौलत के लिए आप चाहें, इस वजीफ़े को कर सकते हैं। ये वजीफ़ा एक दिन में आपको पूरा रब कायनात का मोजज़ा आपको देखने को मिलेगा कि आप अगर सुबह को करेंगे तो शाम तक आपकी जिस भी मकसद के लिए, मुश्किल परेशानी के लिए आप इस वजीफ़े को करेंगे, अगर आप सुबह को करते हैं तो शाम तक आपकी वो पूरी मुराद हो जाएगी। और अगर शाम को इस वजीफ़े को करते हैं तो सुबह तक आपकी तमाम हाजात इस वजीफ़े के सदक़े में अपने प्यारे महबूब के वसीला से आपकी तमाम हाजात रब कायनात पूरी अता फ़रमा देगा। करना इसको आपने ख़ास जुमेरात के दिन है, उसके अलावा आप किसी भी दिन नहीं कर सकते। जुमेरात के दिन चाहे तो आप सुबह को करें, चाहे तो शाम को करें, मगर आपने इस बात की तवज्जो रखनी है कि सिर्फ जुमेरात के दिन करना है। और आपने जगह और वक़्त की कोई कैद नहीं है, किसी भी वक़्त किसी भी जगह पे आप कर सकते हैं। मगर इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों ने कि जहाँ भी आप बैठकर इस वजीफ़े को कर रहे हैं तो एक ही वक़्त में इस वजीफ़े को पूरा करना है। ये तकरीबन 1 मिनट से ज़्यादा लंबा नहीं होगा आपका वजीफ़ा। तो जिस वक़्त आप इस वजीफ़े को शुरू करें तो उस वक़्त आपने किसी से बात नहीं करनी, बिल्कुल खामोशी वाली जगह पर बैठ के आपने इस वजीफ़े को करना है। किसी भी नमाज के साथ आप कर सकते हैं। नमाज पढ़ने के बाद इस वजीफ़े को करें, किसी भी वक़्त कर लें, किसी भी जगह पर बैठकर आप इस वजीफ़े को करें। मगर इस बात का ध्यान रखें कि उस जगह पे आपको कोई परेशान ना करे, कोई आपसे बात ना करे। आपने बिल्कुल खामोशी के साथ, सुकून के साथ इस वजीफ़े को करना है। यहाँ तक कि आपने अपने पास मोबाइल भी नहीं रखना। इस वजीफ़े को 1 मिनट लगना है, तो 1 मिनट के लिए आपने बिल्कुल खामोशी और तवज्जो के साथ इस वजीफ़े को करना है। तो जितनी भी आपकी हाजतें हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, रब कायनात इसकी वजह से आपकी दूर अता फ़रमाएगा और आपकी बंद तकदीर के ताले खोल देगा। और आप जितनी भी दौलत चाहेंगे रब कायनात आपको अता फरमा देगा। और जिस भी बात के लिए, जिस भी काम के लिए आप इस वजीफ़े को करेंगे तो रब कायनात आपकी वो फरियाद को ज़रूर पूरी करेगा। आपने करने के लिए इस वजीफ़े को 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी है और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हम चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, जितनी भी कोशिश करें, हमारे फ़ायदा कोई हासिल नहीं होता। आज के कल जो हम वजीफ़े बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, मगर शैतान हमारे दिलों में वसवसे डाल देता है
کہ پتہ نہیں یہ پوری ہوں گی یا نہیں، تو شیطانی وسوسوں سے اپنے ذہن کو، دل کو صاف رکھیے گا، پختہ یقین رکھ کے رب کائنات پر اس وظیفے کو کیجیے گا۔ کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے، پیر کامل نہیں ہوتا۔ یقین پختہ رکھ کے اپنے رب کائنات پر اس وظیفے کو کیجیے گا۔ اگر مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں تو تھمبنیل پر واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے محفل میلاد کے لیے بلوانا ہو یا کہ قرآن پاک مجھ سے آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے اس طرح ہے کہ جب بھی آپ اس وظیفے کو کرنے لگیں تو اس وظیفے کو پورا کر کے اٹھنا، آپ نے درمیان میں اٹھنا نہیں ہے۔ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے ساتھ اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جون سا بھی آپ درود پاک پڑھ لیں بہتر ہے، مگر اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو کو 7 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ساتھ ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو بھی 7 مرتبہ ہی آپ لوگوں نے پڑھنا، 7 ٹائم۔ یہ ہو گئے 3 وظیفے ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے یا فتاحو 7 مرتبہ پڑھا، اس کے بعد 7 مرتبہ ہی استغفر اللہ آپ نے پڑھا، اور اس کے بعد ساتھ ہی آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے جو آپ نے تھمبنیل پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، 33 مرتبہ 33 مرتبہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پوری ویڈیو کو سنا کریں، کہیں سے سکپ مت کیا کریں کہ کوئی بات نہ رہ جائے، کہ کہیں کوئی بات چھوٹ جائے تو آپ کا وظیفہ ٹھیک نہ ہو تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، اگر ہمیں اس کا پھل، اس کا اجر نہ ملے تو ہمیں کیا فائدہ اتنی محنت کرنے کا۔ دھیان سے ویڈیو کو توجہ کے ساتھ سنا کریں اور آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ کسی دوسرے انسان کو بھی فائدہ ہو اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور میری اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اگلی میری ویڈیو آپ کو مل جایا کرے۔ اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دم کر دینا ہے، اس پر دم کر کے اپنے منہ پر پھیر لینا ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے، کسی بھی پریشانی، کسی بھی کام کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں یا دولت کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں تو اس کی دعا مانگے رب کائنات سے، کہ دعاؤں کو سننے والا ہے رب کائنات، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے، وہ ہماری فریادوں کو سنتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا ہی طریقہ نہیں آتا تو اپنے رب سے دعا مانگیے اور اپنے منہ پر دم کر کے ہاتھوں پہ منہ پر پھیر لیجئے، تو رب کائنات ہماری جس بھی مقصد کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں تو رب کائنات ہماری اس دعا کو قبول و منظور عطا فرمائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔